ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്ന് കാണണേ. നല്ലൊരു സന്ദേശമുണ്ട്. பாபசன் இருங்க, இதை கொஞ்சம் திறங்க பாப்போம். அக்காவுக்கு ஒரு கொய்யாப்பழம் தாங்க. வீட்டுல உடைச்சதா? அம்மாங்க அம்மா இல்லையா? இருங்க வாரேன். இருங்களா, நான் வாரேன். வெயிட் பண்ணுங்க. சரி, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. അമ്മങ്ങയ്യ സോറി കേൾക്കലാമോ தெரியாது അമ്മ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കെ എനിക്ക് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. നിങ്ങളൊരു അനാഥക്കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ അവൻ്റെ തലയിൽ കൈവെക്കുക. അങ്ങനെ കൈവെക്കുന്നവർക്ക് തലമുടിയോളം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആശയം കൈ തലയിൽ വെക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട സ്നേഹവും ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സ്ത്രീ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതും ആ പ്രവാചകൻ്റെ സന്ദേശമാണ്. നാം പലപ്പോഴും പല വഴികളിലും വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല. ഈ വീഡിയോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മഹാമനസ്കത കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം നല്ല മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും ഉൾപ്പെടാൻ പ്രചോദനമേകട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. முன்னுக்கு அர்ஷாத் அர்ஷாத் இவர வீடு எங்க வடி வக்காலிங்களா? வீடு எங்க இருக்க மாட்டா? எங்கன்னு சொல்லுங்க. இதுலயா? முக்கலையா? முக்காலையா? சரியா சொல்லுங்க. மோக்கால. டி சைடு. ஓகே ஓகே. ஜங்ஷன்லயா? ஜங்ஷனுக்கு முன்னுக்கா யார் நம்ம கமிஷன் என்ன இருக்காங்க அப்ப அங்கால யாரையும் தெரியும் உங்களுக்கு? சரி, நான் அக்கா வந்து இப்ப மலைக்கு போயிட்டு வரும்போது டி சைடு வந்துட்டு பாட்டிய பாத்துட்டு போறேன். ஓகேயா? ஸ்கூல் இல்லடா இன்னைக்கு? போயாதானே சார்? நீங்க இருங்க. போயாதானே? புக்ஸ் தரையா? கடை புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. வேணாமா? கோபி புத்தகம் வேணாமா? இருக்குடா. சரி, இது சாக்லேட்ஸ் தாங்க. எத்தனை ஆண்டு? 6ஆம் ஆண்டா? ஸ்காலர்ஷிப்பா இருந்தீங்களா? எத்தனை மார்க்ஸ்? பாஸா? டம்மா செல்லம், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். கட்டிக்கார பிள்ளை. எவ்வளவு உங்களோட இது கொய்யாப்பழம்? 100 ரூபா.